बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 अप्रैल है और दिन है इतवार का आपसे दूसरा इंटरेक्शन। असल में मैं रात को दूसरा वीलॉग करता हूँ, लेकिन आप लोग जो है उसे अगले दिन देखते हैं, तो कई व्यूअर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी आज तो फलां दिन है। तो मैं ये रात को बनाता हूँ वीलॉग, जब तकरीबन सारी खबरें इकट्ठी हो जाती हैं आप अगले दिन देखते हैं। अब कुछ अपनी खबरों पे आएंगे और एक हल्का फुल्का वीलॉग। पहली खबर फिर हस्ब मामूल वो बलूचिस्तान से है, क्योंकि अख्तर जान मेंगल ने जो है वो ट्वीट किया है कि वो अपना कफन साथ लेकर आए हैं। उनके साथ काफ़ी बड़ी तादाद है, लेकिन आप जानते हैं कि जो नेशनल मीडिया है उसने ब्लैकआउट कर रखा है और जो नेट है सोशल मीडिया है तो वो हुकूमत ने बंद कर रखा है। लेकिन जो बाहर के जो टीवी चैनल्स हैं वो वहाँ की फुटेजेस दिखा रहे हैं, और अल्लाह माफ़ करे हालात जो है वो काफ़ी कशीदा हैं। हुकूमत पूरी तैयारी कर चुकी है कि वो ऑपरेशन करेगी। आप एक ऑपरेशन जानते होंगे जो डी चौक में हुआ था, अल्लाह ना करे उस किस्म का ऑपरेशन हो। पहले बलूचिस्तान के जो ज़ख्म हैं वो हरे हैं। तो बहरहाल हुकूमत बज़िद है कि वो अख्तर जान मेंगल को MPO के तहत वो गिरफ़्तार करेंगे। इसी MPO के तहत उन्होंने पहले डॉक्टर महरंग बलोच को जो है वो गिरफ़्तार किया था। आज डेरा बुगटी के बारे में खबरें आई हैं कि डेरा बुगटी में मुकम्मल हड़ताल थी, क्योंकि जो गोराम बुगटी हैं अकबर खान बुगटी के पोते, उनको गिरफ़्तार किया गया है। वहाँ पे जो मेन शाहराएँ थी, जो बाज़ार थे वो बंद थे। इसके अलावा जो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वकला ने भी की है, और उन्होंने कहा है कि वो अख्तर जान मेंगल के धरने की हमायत करते हैं और वो उसमें शामिल भी होंगे। हमारी सिर्फ फैसला साजों से ये दरख्वास्त है कि मामलात को ठंडे दिल के साथ, मुज़ाकरात के साथ और टेबल पर बैठकर वो हल किया जाए और किसी भी किस्म के ऑपरेशन से गुरेज किया जाए, वरना मामलात और ख़राब हो जाएंगे। इस वक्त आप अगर देखें ना तो 3 सूबों में डिस्टर्बेंस है। पहले नंबर पे है बलूचिस्तान, दूसरे नंबर पे है सिंध किस तरह डिस्टर्ब है? सिंध डिस्टर्ब है नहरों की वजह से। जो जरदारी ने, काले यरकान ने वो 6 नहरों की इजाज़त दी कि वो दरिया सिंध से आप निकाल लें। अब जो है वो दरिया सिंध से अगर 6 नहरें निकलती हैं तो सिंधी कहते हैं और ठीक कहते हैं कि पानी का दबाव कम होगा और वहाँ तक या उनकी ज़मीनों तक जो है वो पानी पहुँच नहीं पाएगा। और हारियों का या इंटीरियर सिंध की पूरी ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो फसलों पे है, वो पानी पे है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पीपल्स पार्टी ने भुट्टो से लेकर अब तक इंटीरियर सिंध के लिए कुछ भी नहीं किया कि वो कुछ इंटीरियर सिंध के लिए करते। तो उनका सारा इन्हिसार जो है वो दरिया सिंध पे है। तो उधर एहतजाज हो रहा है कि जी वो, और इन 6 नहरों की इजाज़त वो जो है ना जरदारी ने दी, जरदारी के बेटे ने दी, फौजियों के सामने बैठ के कि जी नहरें निकालें। अब उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो रहे हैं कि हम जी नहरें नहीं निकालने देंगे। पहले इजाज़त दी, ज़ाहिर है हलवा मांडा, दमड़ी, रोकड़ा, अभी 9 अरब रुपया जो है वो शहबाज शरीफ ने बिलावल को दिया है। पीपल्स पार्टी के फी MNA को 25-25 करोड़ रुपए दिया गया है, सियासी रिश्वत। अब जिन वो इलाकों के हैं उन इलाकों से पूछ लें, उन इलाके वालों से, कि उन्होंने 25 करोड़ का क्या किया है और कहाँ पे लगाया है। उधर जो है ना वो नहरों की इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इजाज़त देते हैं, उधर जाकर एहतजाज करते हैं, वहाँ पे मामलात ख़राब हैं। स्वाय पीपल्स पार्टी के पूरे सिंध में डिस्टर्बेंस है। उसके बाद बलूचिस्तान आपके सामने है। उसके बाद KPK में बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। काटलिंग में आपको याद होगा ड्रोन अटैक भी हुआ, और इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि 90 दिन में वो तकरीबन 152 अफराद वो शहीद हुए, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग ज़्यादा थे। तो 3 सूबों में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, सुकून नहीं है, यानी वहाँ पे अमन नहीं है। ये जो है वो मजमूई तस्वीर है। और पंजाब में मुख्यमंत्री जो फस्तायत, जुल्म, जबर के जो नए रिकॉर्ड कायम कर रही है,
اور اس کی وزراء اور کنیزیں بھیس بدل بدل کے ہسپتالوں میں جا رہی ہیں. اندازہ کریں یہاں پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اب ان کی تان جا کے ٹوٹی ہے اسٹیٹ ڈراموں پہ کہ اسٹیٹ ڈراموں کے گانے پہلے دکھائیں پھر گائیں. برقعے کر کے جو ہے نا اسٹیج ڈرامے کریں. لوگ سیدھی بات ہے جو لوگ ہمارے پنجابی بھائی دیکھنے جاتے ہیں تو وہ پھر نہ جائیں دیکھنے. لیکن یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی. سارے کام چھوڑ دیں, روٹی چھوڑ دیں, پانی چھوڑ دیں, اگر کوئی سوئیاں کھا رہے ہیں تو چھوڑ دیں. تو ایک میرے ساتھ مل کے یہ پلیز کر دیں اور ایک دفعہ کرنا ہے. اگر آپ نے زیادہ کیا تو اوور ڈوز ہو جائے گا, یہ آپ نے کر دینا ہے. ہم یہی احتجاج کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا بیماریوں کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیوں شروع ہو رہا ہے. کسی نے بتا دیا ہے کہ جو سرجن جنرل ہے وہ شاید آ رہا ہے تو وہ پھر لگائے گا ٹیکے اور وہ ڈالے گا راڈ. تو پہلے کالا یرکان ہسپتال پہنچ چکے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ لندن جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ نواز شریف ہے جس کو جو ہے وہ راول پنڈی آنے کی اجازت نہیں دی اس چرسی ڈاکٹر نے, ڈاکٹر عدنان نے. اور انگلینڈ کی آپ کو پتہ ہے کتنی لمبی فلائٹ ہے. اس وقت وہ ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ان کی اپنی بیماریاں ہیں, اپنے ڈاکٹر ہیں, اپنی دوائیاں ہیں, اپنے سرٹیفکیٹ ہیں, اپنی مشینیں, ساری کچھ اپنا ہے. ہم کوئی بیماری کا مذاق تو نہیں اڑاتے, ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ انہوں نے بیماریوں کے ساتھ تماشا بنایا ہوا ہے. تو بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ سیزن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور کسی سرجن جنرل کی ان کو پتہ چل گیا کہ شاید آمد ہے. اس کے بعد ایک دعویٰ کیا ہے صدیق جان صاحب نے. سینئر ہیں, عمر میں تو چھوٹے ہوں گے لیکن ویسے بہت سینئر ہیں, بہت پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ لندن جا کر وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے اور وہ پارٹی کو باقاعدہ اپنی جو ہے وہ بیٹی کے نام ٹرانسفر کر دیں گے. کیونکہ یہ 5 مرلے کا مکان ہوتا ہے یا 5 مرلے کا پلاٹ ہوتا ہے ان کے لیے جو پارٹی ہوتی ہے. اور پھر ان کے جو ورکرز ہیں وہ ورکرز آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر اس پلاٹ پہ چلے جائیں گے. جس طرح وہ ایک جعلی وصیت نکل آئی اور وہ جعلی وصیت آگے کالے یرکان نے چھوٹے کالے یرکان کو دے دی اور پارٹی ان کے نام ہو گئی جس طرح پلاٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ صدیق جان کا دعویٰ ہے کہ وہ بیٹی کے نام پارٹی کریں گے اور جو ان کی انتخابی سیاست ہے اس سے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے. اور وہاں جا کے کوئی غیرت کی پوڑی ملتی ہے کسی سٹور سے, وہ پوڑی لیں گے, وہ پوڑی کھائیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں. اور اپنی سیٹ سے جو ڈاکٹر جاسمین راشد کی غصب کی ہے, جو دبائی ہے, اس سیٹ سے استعفیٰ دے دیں گے. یہ دعویٰ ہے صدیق جان کا. لیکن میری اگر پرسنل رائے پوچھی جائے تو غیرت جو جیڑے اتھے بھیڑے وہ مکئی بھیڑے اگر غیرت ہوتی تو یہیں پہ قبول نہ کرتے. ایک بیمار, ایک قیدی, ایک کینسر سروائیور عورت کی سیٹ پہ تنخواہیں لینا, واؤچر لینا PIA کے اور مرات لینا, تو غیرت تو یہاں بھی کی جا سکتی تھی. لیکن کہا جا رہا ہے کہ لندن جا کر یہ غیرت کریں گے. یہ صدیق جان کا دعویٰ ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. خوفناک دھماکہ, خوفناک دھماکہ یہ ہے کہ 1900 سے لے کر 2000 جو ہے نا روپے کا وہ من گندم بک رہی ہے, من گندم. اور کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے منہ میں خاک کہ جو کسان ہیں وہ اجتماعی خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں. یہ ہے مکھی منتری, مکھی منتری, یہ انہوں نے جو ہے نا وہ کام کیا ہے. اندازہ کریں 1900 سے 2000 کا من. اور ذرا کھاد کی بوری کا پتہ کریں تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ کھاد کی بوری کتنے کی ہے, جو وہ کتنی بوریاں ڈالتے ہیں. یہ حال کیا انہوں نے کسانوں کا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ 8500 تک بوری ہے کھاد کی. انڈیا میں کتنے کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 270 روپے کی. 270 روپے کا بیگ ہے کھاد کا. لیکن وہ کافر ہیں, ہندو ہیں, آگ میں جلیں گے, جہنم میں جائیں گے. یہ تو مسلمان ہیں, یہ تو مسلمان ہیں, آپ کو پتہ ہے, یہ تو ان کی جنت ہے. تو 1900 سے 2000 کا 40 کلو مل رہا ہے گندم کا. یہ کسان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ابھی پھر کہہ رہے ہیں کہ گندم ہم امپورٹ کریں گے. میں آپ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں پاکستان میں جو چیز امپورٹ ہوتی ہے کھانچا, جو چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے سرکاری سطح پہ کھانچا. پہلے وہ یاد ہے محسن نقوی اور انوار اللہ کاکڑ کے دور میں کہ $1 ارب کی گندم آئی گندی. کدھر گئی وہ, کدھر گئے $1 ارب؟
पूछे ना, पूछ के दिखाएं कि जी वो गंदी गंदम थी, गए खली वली, यही हो रहा है। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना, ये दिन में मेरे ज़राए बताते हैं, और मेरे ज़राए विचले ज़राए होते हैं, विचले ज़राए बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो है ये एक दिन में 15 दफ़ा क्लीन शेव करते हैं। इसके अलावा ये 19 दफ़ा एनके साफ करते हैं। इसके अलावा 136 दफ़ा टिशू से अपना मुंह साफ करते हैं। और ये चेयरमैन है पीटीआई के, कायम मकाम चेयरमैन है। इन्होंने बयान दिया है कि जो है ना, हम बहुत जल्द तहरीक चलाएंगे। ये पता नहीं आप बैरिस्टर गौर घर तहरीक चलाएंगे, इनको सालन नहीं मिलता, इनको रोटी गर्म नहीं मिलती, या ये क्या इनके साथ सलूक हो रहा है, ये तहरीक चलाएंगे। और ये जो जमहूरियत है ना, ये जो चल रही है, इसको मजीद मजबूत करेंगे। अब बैरिस्टर गौर से कोई पूछे कि बैरिस्टर साहब ये जमहूरियत है, इसी को मजबूत आप करेंगे? पत्नी खान साहब हैं, उनको भी बैरिस्टर गौहर के अलावा कोई नजर नहीं आया कि शायद खट्टर को यकीन करें चेयरमैन बना देते, मीना खान अफरीदी को बना देते, सुहेला अफरीदी को बना देते। लेकिन ये जो है ना, वो ये जो चिकना चेयरमैन है, चिकना चेयरमैन, यानी ये जो है ना चिकना चेयरमैन कह रहा है कि हम तहरीक चलाएंगे। बैरिस्टर साहब तुसा रोड लो, तुसा क्लीन शेव करो, टाई कोट लटरन बटरन सुर्ख सफ़ेद रंगत। मैं आपसे मुलाकात कर चुका हूँ, आपको तो याद नहीं होगा, मुझे पता है आप कितने सुर्ख सफ़ेद हैं। तो आप तहरीक रहने दें, अल्लाह न ने। हाँ, घारे च अगर सालून नहीं मिल रहा वो तहरीक चलाओ, असन तुम्हारे नाल हाँ। अगर रोटी गर्म नहीं मिल रही वो तहरीक चलाओ, असन तुम्हारे नाल हाँ। पाकिस्तान तहरीक न चलो, छोड़ो। उसके बाद हम आखिरी खबर करेंगे, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंगी से ही। ये खिताब का आगाज किया है मुराद सईद ने आज यहां से आगाज किया कि अगर जंग लाजमी है, अगर आप जंग चाहते हैं तो फिर जंगी से ही। हम वीलॉग में इस पर तबसरा करेंगे। बहरहाल ये मुराद सईद ने आज कहा है। ये आप लोगों को किसने कहा है कि आप 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे? ये किसने कहा है आपको? मुताला पाकिस्तान है ना, मुगालता पाकिस्तान है। मुगालता पाकिस्तान में कौन सी बात सच्ची लिखी हुई है? मुगालता पाकिस्तान में तो दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम वो पाकिस्तान में, सिंध में क्या हो रहा है? मुगालता पाकिस्तान में तो पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ज़राअत के साथ क्या हो रहा है? मुगालता पाकिस्तान में तो पाकिस्तान मदनियात से माला माल है। कितने माला माल है? गैस, हमारी रोज़ों में भी गैस नहीं थी। बहरहाल ये मुगालता पाकिस्तान ने आपको बताया है। हाँ, वो एक साल वेरी सॉरी 1948 तक वो आप कह सकते हैं कि आप आज़ाद थे। कैद आज़म को जो है ना, वो बीमार कैद आज़म, कमज़ोर कैद आज़म, कमज़ोर हो चुके थे। उनकी बातों पे भी आखिर में अमल नहीं किया गया, और ये आकाओं की तब्दीली थी। आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ जो है ना वो चेंज होता है, आपने तकरीब देखी होगी, उस पर भी करोड़ों रुपए लगते हैं। उस पर भी इंडिया में पहले वाला आर्मी चीफ उठ जाता है, दूसरे वाला आर्मी चीफ बैठ जाता है। चलो जी, इतने तकरीब टेंशन 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 ये थी ना है, आपने देखी होगी। तो वो एक स्टिक चेंज होती है, स्टिक। तो गोरों ने स्टिक दे दी, मेरा मतलब है स्टिक ना को थी, मारो वेर ने डांगा। 144 गोरों की थी, गोरों की अभी है नहीं। एमपीओ जो है ना, वो ये जो क्या है, ये एमपीओ गोरों का था, अभी है केड़ी दादी आग का चेंज हुए। लॉर्ड हेस्टिंग चला गया, लॉर्ड माउंटबेटन चला गया, लॉर्ड वेवल चला गया, लॉर्ड कर्जन चला गया। उसके बाद आप देख लें, कोई आप आज़ाद नहीं हुए। में मुगालता है पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान का जो कैंसर है, जो पाकिस्तान की जड़ों को लगा है, वो है पहले नंबर पे जजेस। अयूब खान जो है ना, वो आप कह लें कि वो कौन सा था, जस्टिस मुनीर, ठीक है। उसके बाद आ जाएं ज़िया साहब पे। ज़िया साहब के वक्त थे मिस्टर जो है ना अनवारुल हक, मौलवी मुश्ताक, भुट्टो को फांसी। उसके बाद आप आगे आते जाएं घुड़सवार पे पहुंचे जो डोगर, आमिर बंदूक, ये जजेस। उसके बाद हैं जी जर्नैल, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हैं जर्नलिस्ट, 50 लाख तनख्वाह, 60 लाख तनख्वाह दलाली करने की, दलाली।
उसके पीछे बुशरा बीबी, इमरान खान, ये औरत आ गई, ये औरत आ गई, ये औरत बैठ गई, मेरी इमरान अल तल्लुकात, ये जो है ना वो कहा था ना कल दे जवाब कुड़िया नाल बैठ के करन चोलियां 295 जो उसका गाना है उसमें आप सुन लो, उसने सही तशरीह किया है इनकी। जर्नलिस्ट हो गए, उसके बाद हो गए जागीरदार, जागीरदारा पुत्र ते पोतरे मरवा के हाजी बन गए। जनूबी पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, ये किस तरह सौदे करते हैं, जीतते हैं, किस तरह उनकी वोट न पड़े तो बेटियां उठाते हैं, उनकी बहुएं उठाते हैं, ये हो गए। और उसके बाद जो है ना सबका मुश्तरक का असासा, सबका मुल्ला VPN हराम है, ये नजरियाती कौंसल, ये आपकी जो है ना रूअत हलाल कमेटी, ये आपका ताहिर अशरफी 1.5 टन का, ये आपका मुफ्ती मुनीब, ये आपका प्लम्बर इंजीनियर मिर्जा, इन सब का असासा, इन सब का, यानी इनको जो कवर देता है, जो सामने फेस है इनका, वो मुल्ला है पाकिस्तान का। और उस मुल्ला ने हमें शिया, उस मुल्ला ने हमें सुन्नी, हमें देवबंदी, हमें अहले हदीस, ये नहीं कहा कि सब पिट रहे हो, सब भूखे मर रहे हो ना, उसने कहा कि बांटो, डिवाइड एंड रूल, ये हो गया। उसके बाद जो है ना वो पेशावर में जिस तरह मैंने कहा मुराद सईद का कि अगर जंग है तो फिर जंग ही सही, क्या बात है। और यकीन करें कि इमरान खान के दीवाने ये नौजवान थे, इमरान खान के वोटर ये नौजवान थे। इमरान खान चढ़ गए चले हुए कारतूसों के हाथों। इमरान खान फौरी तौर पे पार्टी इनके हवाले करें, शायद खट्टक के हवाले करें, मीना आफरीदी के हवाले करें, सुहेल आफरीदी के हवाले करें, इनके हवाले करें, मुराद सईद को हवाले करें। ये मेरी राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। आज जो निश्तर हाल में हुआ और जो निश्तर हाल के बाहर हुआ तो क्या बात है, कमाल हो गया, यानी कमाल हो गया। जिस तरह जज्बा था, जिस तरह नारे थे, मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता क्योंकि पहले भी मुझ पे कॉपीराइट लग चुके हैं, मैं पहले ही डिफाल्टर हूं, मैं पहले ही 10 नंबरी मशहूर हूं यूट्यूब वालों की नज़र में, इसलिए आपको वीडियो नहीं दिखा रहा। उसके बाद बड़ा रश है, गजा से जो रास्ता जा रहा है ना जन्नत की तरफ, पूरे पूरे काफले लाइनें बनाकर जन्नत में जा रहे हैं। लोग मुझे कहते थे कि करबला के मैदान में पैगंबर के खानदान को ज़िबा किया जा रहा था, पानी बंद किया गया, एक एक बंदा, जवान, बच्चा, बूढ़ा, औरतों को रस्सियां बांधी गई, अब्बास के हाथ काटे गए। मैं कहता तो लोग चुप क्यों थे? कूफा क्यों चुप था? बसरा क्यों चुप था? मक्का क्यों चुप था? मदीना क्यों चुप था? क्यों लड़के नहीं आए वहां से? आज मुझे पता चल गया गजा देख के, अपनी आंखों से देख लिया, अपनी आंखों से। वो वीडियोस में आके कह रहे हैं अल्लाह को शिकायत लगाएंगे, अल्लाह को, महमूद नियाज़ी अल्लाह को शिकायत लगाएंगे, आसिम मुनीर साहब अल्लाह को शिकायत लगाएंगे, सायर शमशाद साहब अल्लाह को शिकायत लगाएंगे। संभाल के रखो अपने एटम बम, रजाइयों में रखो अपने एटम बम, रजाइयों में रखो अपने गौरी मिसाइल। हम जाके बताएंगे, एक एक का नाम बताएंगे। वो 6 फुट का मोहम्मद बिन सुलेमान जो है ना रोशन ख्याली ला रहा है सऊदीया में, जो रेसलिंग करवा रहा है, जो आप क्रिकेट लीग शुरू करा रहा है, लाख लानत है तुम लोगों पे कि तुम लोग मुंह से नहीं बोल सकते, मुंह से। मुझे एक दिन के लिए वजीर खारजा बना दो, मुझे एक दिन के लिए तर्जुमान बना दो, मैं उनकी धज्जियां उड़ा दूं, फिर बाद में देखा जाएगा। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोल रहा। और इतना रश है, गजा से डायरेक्ट जन्नत, काफलों के काफले जा रहे हैं और वो शिकायत लगाएंगे जाकर। हर कोई मुंह में दही जमा के बैठा है, हर कोई। अब ट्रंप वाली बात ज़हन में आ रही है कि ट्रंप ने कहा था ना कि गजा को हम कंट्रोल में लेंगे। पहले उसने इजराइल को कहा है, नेतन्याहू को कहा है कि मुकम्मल तौर पे इसको ग्राउंड बना दो, लॉर्ड्स बना दो, ओवल बना दो। जब ग्राउंड बन जाएगा फिर उसके ऊपर जो है ना कसिनो, फिर उसके ऊपर जो है ना वो पब, फिर उसके ऊपर मैखाने, फिर हम जो है ना ये पैगंबरों की ज़मीन पर करेंगे। इत्थे साकू आयतां सुनाइयां जा रही हैं, ये हाथ काट दो, ये पैर काट दो, सोशल मीडिया वाले गिरफ्तार कर लो। एक रत्ती टोपी वाला दजाल बैठा ने टीवी ते, वो रत्ती टोपी वाला झूठा मकार कजाब, ओ साकू लाहौर ने रस्ते तका रहा है। इधर बोलते ही कोई नहीं, बोलते ही कोई नहीं।
یعنی یا تو ہاتھ سے روک دو، حکم ہے نا، یا تو ہاتھ سے روک دو، وہ کتنے ہاتھ سے روک دے، یا زبان سے روکو، خدا تو آپ کو غرق کرے، زبان نہیں، دل میں برا سمجھ رہے ہوں گے کہ وردیاں، جیپاں، ٹینک، توپاں، جہاز، شین شوں شاں، دھمکی جو کوئی نہیں دے سکتا یار، دھمکی۔ اب مجھے سمجھ آئی ہے وہ کربلا والی، ٹھیک ہے، یہ سارا معاملہ لوگ سارے آ رہا بغیر ہوتا ہی، لوگوں کو پتہ ہی آئی کہ یہ پیغمبر۔ حسین نے کہا تھا تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی علی کے بیٹے، میری ماں کا نام کیا تھا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، میرے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دادا ابو طالب ابن عبد المطلب ذی شان۔ نہیں جانتے تم میں کون ہوں؟ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا جی جانتے ہوں لیکن بنجمن نیتنیاہو نے حکم ہے، یہ نہیں جانتے پیغمبروں کی سرزمین ہے، نہیں جانتے قبلہ اول ہے، نہیں جانتے بیت المقدس ہے، نہیں جانتے سارے نبیوں نے جو ہے نا وہاں پہ نماز پڑھی ہے۔ اتساق کو آیتیں سنائی جا رہے ہیں، ہو آر یو، نیتنیاہو کو کہو ہو آر یو، مزہ آئے، پوری قوم پیچھے کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پشاور میں زبردست، جب میں یہ دیکھتا ہوں نا، جب میں سر اڑتے دیکھنا چاہتا ہوں، میں کوڑے لگنے دیکھنا چاہتا ہوں، میں زنجیروں میں ہاتھ جکڑے دیکھنا چاہتا ہوں، میں چمڑیاں اترتے دیکھنا چاہتا ہوں، اتر جائیں چمڑیاں، لیکن سامراج کے سامنے، ظلم کے سامنے نہیں جھکیں گے، نہیں جھکیں گے۔ چھو رہے تھے ظالموں کے سر میرے پاؤں کے ساتھ، چھو رہے تھے ظالموں کے سر میرے پاؤں کے ساتھ، کتنا اونچا میں تھا سولی پہ چڑھ جانے کے بعد، گردنیں اڑ جائیں۔ آج بڑا لطف آیا جوانوں کو دیکھ کے، بڑا لطف آیا۔ اور مراد سعید نے کیا کہا؟ مراد سعید نے کہا گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ٹھیک ہے، پھر اگر نظام یہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، زبردست ہے جی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے آقا تبدیل ہوئے تھے، ویری سوری ٹو سے، آقا یہ تساں غلط فہمیاں کہاں تو آپ کو پائیاں غلط فہمیاں، ہم آزاد ہوئے، ہم یہ، کوئی آپ آزاد نہیں ہوئے۔ ہاں نماز پڑھو، بانگاں دیو، روزے رکھو، زکاتاں دیو، کیا منع کیتا ہے تو آپ کو؟ اموی دور میں تھا، کسی نے منع نہیں کیا، ادھر بھی لوگ ہاں کسی علاقے میں ہندو کرتے تھے، لیکن ٹھیک ہے، چل رہا ہے نظام، چل رہا ہے۔ یقین کریں ان عدالتوں سے بہتر انصاف تھا۔ ایک واقعہ سنوں گا جو میرے گاؤں میں پیش آیا، اگر آپ نے یاد کروایا تو۔ یہ جو ہے نا آپ آزاد نہیں ہوئے، آپ کے آقا چینج ہوئے ہیں، وہ جو ذرا سٹک تبدیل ہوتی ہے، سٹک تبدیل ہو گئی، بس کوئی آپ آزاد نہیں ہوئے، آپ غلام ہیں، میں غلام ہوں، جو یہ کہیں ہم مانتے ہیں، جو ٹیکس لگائیں ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسز ہے، نیکسز آپ کو بتایا ہے، ججز، جرنیل، جاگیردار، اس کے بعد کون ہے جی، اور ان سب کا پالتو ملا ان کا پالتو ہے، ملا ان کا ترجمان ہے، ملا ان کے جو ہے نا گندے پوتڑے دھوتا ہے، اور تمہیں کہتا ہے کہ یہ تقدیر ہے، تمہیں کہتا ہے غربت تقدیر ہے، تمہیں کہتا ہے یہ تمہارے ماڑے حالات تمہارا مقدر ہے، یہ ملا تمہیں کہتا ہے۔ ملا ملٹری الائنس نہیں سنا جب سے پاکستان بنا ہے؟ کیوں استعمال کیا جاتا ہے ملوں کو؟ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کا نیکسز ہے، نیکسز، اور کس کے خلاف نیکسز ہے؟ عوام کے خلاف، عوام کی جیبوں کے خلاف، لٹو تے پھٹو۔ ابھی پھر وہ جا رہا ہے خاندان لندن جا رہا ہے دکھانے کے لیے کہ تکو جی کیرا سپیئر پارٹس خراب ہیں۔ یہ نیکسز ہے، نیکسز۔ میرے جیسا جرنلسٹ وہ ویورشپ نہیں لے گا، میرے جیسا جرنلسٹ وہ جیے گا اور مرے گا، وہ تنقید کی زد میں ہوگا، کیونکہ وہ عوام کی آواز بولتا ہے، وہ عام لوگوں کی، وہ عام بندہ ہے،
وہ عام بندے کی بات کرتا ہے، وہ آٹے کی بات کرتا ہے، وہ تیل کی بات کرتا ہے، وہ پیٹرول کی بات کرتا ہے، وہ چینی کی بات کرتا ہے، وہ غریب کی بات کرتا ہے، وہ غریب کے بچوں کی بات کرتا ہے، غریب کے بچوں کے اسکولوں کی بات کرتا ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا. ان کا نیکسس ہے، نیکسس، اور یہ نیکسس اتنا کامیاب ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.